Bonjour, Joá. Bom dia, Joá. Dieu é bom. Deus é bom. Que bom estar aqui com você. Quelle joie d'être avec toi. Je ne sais parler pas français, Eu não sei falar francês, mas tem uma tradutora. mas il y a une traductrice. E desde que eu cheguei aqui, Et dès que je suis arrivée ici, fui recebido por muitos voluntários. j'ai été reçue par beaucoup de volontaires. E eu descobri que uma grande igreja, Et j'ai découvert une grande grande église ministério, avec un grand ministère. não se faz com um time de contratados, On ne fait pas avec un team de personnes qui sont mas com um exército employées, de apaixonados. mais avec une armée de E personnes tem um passionnées. exército de apaixonados Et il y nessa a une casa. armée de personnes passionnées dans cette maison. Que Deus abençoe essa Que casa. Dieu bénisse cette maison. Esse vídeo foi um bonjour da minha igreja para a sua. Cette vidéo, c'était un bonjour, un bon dia de mon église à la tienne. Tudo que é bom leva tempo. Tout ce qui est bon prend du temps. Se algo dessa igreja te inspirou, Si quelque chose de cette église t'a inspiré, ela tem 84 anos. elle a 84 ans. Eu fiquei sabendo que a Joá tem 10 anos. J'ai su que Joie, elle a 10 ans. Daqui 74 anos, D'ici 74 ans, ela vai estar à frente do que você viu aqui. elle va être devant ce que tu as vu ici. Amém? Amen. Ela vai estar à frente do que você viu aqui. Elle sera au-delà de ce que tu as vu ici. Quando ela começou, Quand elle a commencé, o Brasil não tinha 1% de evangelho. le Brésil n'avait pas 1% d'évangéliques. E talvez seja uma realidade na Suíça melhor do que era no Brasil na Et época. peut-être que la réalité de la Suisse, elle est meilleure que ce qu'était le Brésil à l'époque. O evangelho vai transformar toda essa nação. L'évangile va transformer Pra toute cette glória de nation Deus. pour la gloire de Dieu. E é interessante, Et c'est intéressant. Pastor Abraão, Pasteur Abraham, estava pensando aqui, je pensais ici, um dos grupos que começou a nossa igreja l'un des groupes qui a commencé dans notre église, foi um grupo de imigrantes europeus. c'était un groupe de personnes qui Foram immigraient de grupos que l'Europe. foram da Letônia para o Ils Brasil. venaient de Lettonie pour le Brésil. E os imigrantes na Suíça Et les immigrants en Suisse não vieram apenas em busca de ne oportunidades. sont pas seulement venus à la recherche d'opportunités. Não vieram por outro motivo, Ils ne sont pas venus pour un autre motif, senão pelo reino de Deus. mais ils sont venus pour le royaume de Vocês Dieu. vieram trazer o avivamento de volta Vous para a êtes Europa. venus amener le réveil à nouveau en Europe. Tem um envio do céu para esse Il y a continente. un envoi du ciel pour ce continent. Por causa desse continente À cause de ce continent e dos missionários americanos, et des missionnaires o américains, Brasil está chegando a 30% de evangélicos le hoje. Brésil arrive à 30% d'évangéliques aujourd'hui. Nós temos uma dívida com a Europa, Nous avons une dette avec l'Europe, como brasileiros. comme Brésiliens. Então, se você é desse Et continente, si tu es de ce continent, receba o amor, reçois l'amour, receba também a dedicação reçois aussi la dédication e também o retorno et le retour do que esse continente fez pelo Brasil, de ce que ce continent a fait quando pour le brasileiros Brésil. estão aqui também. Comme les Brésiliens ils sont ici aussi. Que bom é ouvir a voz de Deus nessa manhã. C'est tellement bon d'entendre la voix Eu de tinha Dieu um ce matin. script, mas quando eu vi esse vídeo J'avais une e manière de você faire, recebendo bem, quand j'ai vu cette Deus vidéo, trouxe essa palavra ao meu coração. Dieu a amené cette parole dans mon Eu cœur. preciso apresentar a você minha família. Je dois vous présenter ma famille. Tem uma foto deles Il aqui. y a une photo d'eux ici. Essa é a minha família espiritual. Ça, c'est ma famille spirituelle. Essa é a minha família. Et ça, c'est ma famille. Sou casado há 16 Je anos suis com mariée Mariana. à 16 ans avec Mariana. Eu costumo dizer que eu orei muito, Je dis que j'ai beaucoup prié, mas poderia ter orado só um pouquinho mais, pastor Abraão, mais j'aurais pu prier un petit peu plus. porque ela é corintiana. Parce qu'elle est d'une partie Poderia ser um pouquinho melhor. Corinthians au Brésil. Mas sou muito bem casado para a glória de Mais je suis Deus. très bien mariée. Esse com cara de adolescente Celui qui est adolescent, é o Levi, tem 14 anos. c'est Lévi, il a 14 ans. Esse com cara do menino mais comportado da igreja Celui qu'on dirait c'est le plus sage de l'église. é o meu Samuel com 11 anos. C'est mon Samuel avec 11 ans. E aquele menorzinho Et le plus petit, que os irmãos dizem que ele é o mais mimado, que les frères disent que c'est le plus é o content, Pedro. c'est Pierre. Algumas vezes as Pedro. pessoas olham para ele Parfois, les personnes le regardent e falam, que menino bonito. et disent « Ah, comment il est beau! É seu filho? C'est ton enfant !» Eu não entendo a pergunta. Et je comprends pas la question. A minha família não é perfeita, Ma famille n'est pas parfaite, mas eu morreria por ela. mais je mourrai pour A elle. minha igreja não é Mon perfeita, église n'est pas mas parfaite, Jesus morreu por ela. mais Jésus est mort pour Ame a elle. Jesus, J'aime ame a Jésus, sua família, aime ta famille, ame a sua igreja aime ton église e o reino de Deus. et le royaume de E Dieu. aquela outra foto Et la deuxième photo, sou eu e a minha esposa c'est moi et mon épouse com os meus pastores avec mes e pasteurs pais espirituais. et les parents Caminho spirituels. com eles há 21 anos. Je marche avec eux à 21 Desde ans. que me mudei para São José dos Campos, Depuis que je suis allée à San José eu dos Campos, sirvo nessa igreja, je sers dans cette église, debaixo desse envio, sous cet envoi, debaixo dessa visão, sous cette vision. e eu trago um abraço Et j'amène vraiment un deles para câlin
você também. pour vous Então aussi. receba esse abraço Donc também. reçois vraiment cela. Alléluia. Alléluia. Por 18 anos, Il y a 18 ans, eu liderei os jovens nessa igreja. j'ai été leader de jeunes dans cette église. Ao todo, são 22 anos liderando a nova geração. Donc là, ça fait 22 ans que je fais E nos partie de la últimos 2 leadership de la anos- nouvelle génération. E nos últimos 2 anos, Et dans les 2 dernières années, Deus me deu a oportunidade Dieu m'a donné de l'opportunité servir pastores e de líderes servir des pasteurs et na leaders Rede Inspire, dans la partie que Inspire. hoje na Europa Aujourd'hui en Europe, conta com 150 igrejas em rede. nous avons 150 églises. Inclusive, eu vim buscar Et nous venons aussi chercher mais participantes plus de personnes para a qui nossa participent conferência em pour Portugal, notre conférence au que Portugal, acontece nessa sexta e sábado. qui arrive ce vendredi et Fiquei ce sabendo samedi. que as passagens aéreas até abaixaram. Je sais même Só que les pra avions você sont ir. moins chers, juste Então pour que tu puisses percebam aller. os sinais Donc comprends les signes e vamos juntos a et Portugal allons ensemble à Portugal nessa sexta e sábado, ce vendredi et na ce nossa samedi. quinta conferência Inspire Dans Europa, notre 5e conférence que Inspire está Europe, chegando a 500 inscritos qui arrive à 500 em inscrits 3 locais em dans Portugal, 3 endroits différents au para a glória Portugal, de Deus. pour la gloire de Mais Dieu. os 30 que vão se inscrever nessa manhã, Plus les 30 qui vont s'inscrire ce matin, 530. 530. É só falar com o seu pastor, Il faut juste parler avec ton ver se ele pasteur, quer te levar voir s'il veut t'amener e você vai estar com a et gente. tu seras avec nous. Eu trouxe também alguns livros. J'ai amené également quelques livres. Escrevi o livro Ministério com Jovens. J'ai écrit le livre Ministère avec les jeunes. Algum adolescente já falou para você: Est-ce qu'un jeune t'a déjà dit você não me entende? « Je ne comprends pas ». Muitas vezes nós não entendemos a nova geração. Parfois, on ne comprend pas la Esse nouvelle livro é para você génération. entender a nova geração, Et ce livre, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre la nouvelle pastorear o coração génération. deles, Que tu sois pasteur dans leur cœur, discipular, de les discipliner, evangelizar, évangéliser, pregar para prêcher jovens. pour des jeunes. Dentro da minha experiência com juventude, Dans mon expérience avec então eu les escrevo jeunes, aqui sobre a geração Y e sobre a geração Z. donc j'écris sur la génération X et E Y, também X et te Z, pardon. ajudo a construir um ministério efetivo para eles. Et je t'amène vraiment à construire un ministère effectif pour Como cela. o tema é muito específico, Comme le thème il est très spécifique, nós lançamos apenas 1000 na primeira edição, on a seulement 1000 qui ont été édités. mas em um mês estava esgotado. Mais en un mois, ça a été Hoje fini. são quase 30.000 distribuídos para a glória de Deus. Aujourd'hui, nous avons presque 30 000 qui Porque ont été Deus está distribués pour la levantando gloire uma de nova Dieu. geração Parce de que Dieu líderes. lève une nouvelle génération de leaders. Uma vez fui a uma igreja, J'ai béni une église. o pai trouxe uma filha de 19 Le anos. papa a amené une fille avec 19 Ele ans. falou, quando ela tinha 13, Et il a dit quand elle avait eu 13 dei ans, esse livro para ela. je lui ai donné ce O livro livre. estava todo marcado. Il était tout marqué. Aos 19, À 19 ans, ele me disse, il m'a dit, ela está liderando os jovens da elle minha est igreja. leader de jeunes dans mon Amém. église. Amen. O livro sobre criatividade. Le livre sur la créativité. Eu sou designer gráfico formado Je suis formée en design e trabalhei então por mais de 20 anos com design e marketing et j'ai travaillé pour plus de 20 ans avec design et e marketing com a nova geração. et avec la nouvelle Por isso génération. então trouxe esse livro Et c'est pour ça que j'ai amené ce livre para os cristãos, pour les chrétiens, mas também ele tem sido aplicado em algumas universidades no Brasil. mais il est aussi appliqué dans quelques universités design au et de Brésil marketing. de design et marketing. Então, é liderança, Donc c'est leadership inovação et innovation e et la criatividade. créativité. E aí você pode perguntar, mas é para mim Et esse tu peux livro? demander, mais c'est pour moi ce livre? Deixa eu te falar algo. Laisse-moi te dire quelque Criatividade chose. é resolver problemas. La créativité, c'est de résoudre des E você problèmes. não nasceu para dar problema. Et tu n'es pas né pour Você donner des nasceu para problèmes. resolver Tu es problema. né pour résoudre des E a problèmes. quantidade de problemas que você resolve Et la quantité de problèmes que tu résous, muitas vezes determina beaucoup de fois, elle os détermine lugares de influência que Deus te dá les endroits d'influence que Dieu te donne e também a recompensa que Ele traz a et você. la récompense qu'il A t'amène. primeira característica de Deus La première caractéristique Revelada na de Dieu, Bíblia, révélée dans la é Bible, que Ele é um ser criativo. c'est qu'il est un être E créatif. no mesmo capítulo Et dans le même de chapitre, Gênesis 1, en Genèse vai 1, dizer que nós somos feitos semelhantes a il Ele. dit qu'on est ressemblant, on est à sa ressemblance. Então, se você fala, eu não tenho o dom da Et criatividade, si tu dis, je n'ai pas le don de la isso é uma créativité, heresia. ce n'est pas vrai. Por quê? Procura o dom da criatividade na Bíblia. Parce que cherche le don de la créativité dans la Bible. Criatividade não é dom. La créativité, c'est pas un Não don. é talento. C'est pas un talent. É a própria natureza de Deus C'est em la nós. nature de Dieu en Amém? nous. Amen. Aqui você vai desenvolver o que Deus te deu. Ici, tu vas vraiment faire ce que Dieu il t'a donné. Meu último livro, Lidere para o Futuro. Mon dernier livre, Leader pour le futur. Nós vamos falar amanhã
On va parler demain com pastores avec des pasteurs no escritório da igreja. dans le bureau de l'église. Nós temos vagas para 30 pastores e líderes. Nous avons de la place pour 30 Um pasteurs et encontro leaders. gratuito Une rencontre gratuite para falarmos sobre a liderança do futuro. pour parler sur le leadership du futur. E esse livro é mais do que sobre liderança. Et c'est plus que sur le leadership. Ele é sobre ouvir a C'est Deus. sur écouter Dieu. Quando você ouve a Deus, Quand tu écoutes Dieu, você influencia pessoas. tu influences des personnes. E aí você para de lidar com tempos difíceis Et tu arrêtes d'être face à des temps difficiles e passa a liderar os et tempos. tu commences à être vraiment leader des temps. E assim você constrói um amanhã melhor. Et c'est ainsi que tu construis un nouveau Esse demain. livro é sobre isso. C'est sur cela. Ele acabou de ser lançado no Brasil. Il vient de sortir au Ele já Brésil. entrou na lista dos mais vendidos. Il est déjà dans les plus vendus. Em uma das listas ele estava em 11º, Et pastor Abraão. dans une des listes, il était dans la 11e place. Mas os 9 primeiros eram Bob Goods. Mais les 9 premiers, c'était des Bobby Goods. Les Então um dessins. amigo me disse que é um segundo lugar moral. Donc, mon ami a dit que c'est le deuxième Se endroit. você desejar o final, Si tu le veux, eu farei uma dedicatória no seu livro. je vais faire une dédicace à ton livre. Então é um prazer muito grande C'est vraiment un plaisir estar aqui com você, d'être ici avec toi, com o pastor Abraão. avec Pasteur Abraham. O pastor Abraão é um gênio. Pasteur Abraham, c'est un génie. E eu estava com o pastor Vinícius ontem. Et j'étais avec Pasteur Vinicius Ele hier. está servindo há quase 5 anos na Europa. Il sert à presque 5 ans en Europe. Ele tem uma rede com 150 igrejas. Il a un réseau avec 150 E églises. ele me disse algo que foi muito Et interessante. il m'a dit quelque chose qui était très intéressant. Ele falou: eu nunca ouvi Il a um dit, pastor, je n'ai jamais écouté un pasteur, alguém na Europa, quelqu'un en Europe, que falasse algo qui disait quelque chose que desabonasse qui n'était pas, o caráter desse homem, qui était pas lié avec le caractère de cet homme, que já serve há 30 anos, mais de 30 anos nesse continente. qui sert déjà plus de Eu 30 louvo a ans Deus dans ce pela sua continent. vida, Je loue Dieu pour pela ta sua vie, amizade, pour ton amitié, pelo seu pour coração ton cœur e pela liberdade que você dá et pour la liberté que tu donnes para pessoas que se aproximam de você. pour les personnes qui se rapprochent Um de toi. aplauso para sua liderança, Applaudis ton leadership, seus pastores. tes pasteurs. Amém. Você está com expectativa de ouvir a voz de Deus? Est-ce que tu as une expectative d'entendre la voix de Dieu? Então vamos para a palavra agora. On va à la Queria parole que você maintenant. fechasse seus olhos. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Jesus, Jésus, te amamos. on t'aime. Essa é a sua casa, C'est ta maison, esse é o seu povo. c'est ton peuple. Pai, que o teu Espírito tenha liberdade nesse Que lugar ton esprit ait la liberté e dans que a cet glória endroit. seja tua. Et que la gloire soit Em à teu toi. nome oramos. En ton nom, nous Amen. prions. Amen. Quero falar sobre como você gera o novo de Deus. Je veux parler sur comment tu gères le nouveau de Dieu. Êxodo capítulo 2, En Exode chapitre 2, do verso 1 ao 10. du verset 1 au 10, Nós temos a história nous avons l'histoire de como o novo de Deus de comment le nouveau de Dieu, prevalece, il nasce, est au-delà, il naît, avança, il avance, prospera il prospère nos tempos mais difíceis. dans les temps les plus difficiles. Nós vivemos tempos Nous vivons des temps de instabilidade. d'instabilité. Por mais que tenhamos situações que, por um lado, são favoráveis, Même si nous avons des situations qui parfois sont do mundo favorables, da tecnologia, dans le monde de la mundo technologie, de muitas facilidades, dans un monde de beaucoup de mundo de facilités, muitas oportunidades, de beaucoup d'opportunités, também temos muitas dificuldades. nous avons aussi beaucoup de difficultés. Mas nós vemos que o que Deus faz Et nous voyons que ce que Dieu il fait não depende do que acontece ao redor de nós. ne dépend pas de ce qui arrive autour Deus de nous. governa do céu para a terra. Dieu, il gouverne du ciel à la terre. E aqui nós temos Joquebed. Et nous avons ici Jochebed. Só não posso cantar uma música sobre ela. Je peux juste pas chanter une chanson sur Senão ela elle. não vai sair da sua Sinon, cabeça. elle ne sortira plus de ta tête. Ela normalmente não é a personagem principal. Elle n'est pas le personnage principal. Alguns já não conseguem mais esquecer a música. Il y a déjà quelques personnes qui n'arrivent plus à oublier la chanson. Ela muitas vezes não é a personagem principal. Beaucoup de fois, elle n'est pas le personnage principal. Mas nós vamos aqui nessa manhã. Mais nous allons ici ce matin. Nós vamos abordá-la como esse modelo On va vraiment la prendre comme de modèle geração do novo. de génération De Deus para a nouvelle. nossa história. De Dieu Porque pour Deus notre está gerando histoire. novo na sua Parce que vida. Dieu E génère Deus quelque quer chose de usar nouveau você dans para ta vie. isso. Et il veut Para que o t'utiliser novo pour cela. aconteça na sua Pour que casa. le nouveau arrive dans ta Para que o maison, novo aconteça na sua faculdade. Para que o ton novo aconteça université, no seu dans trabalho. ton travail, Para que o novo aconteça na Joar. dans un joie, Para que o novo aconteça pour que le nouveau aonde arrive você estiver. là où que tu sois. Então eu vou pedir para que seja lido em francês. Alors je vais demander à ce que ça soit Vai lu en ter français. também nos slides em português. Il y aura aussi Para en você portugais acompanhar a derrière, história. et on va accompagner l'histoire. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc
qu'elle enduisit de bitume et de poix. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il lui fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Aqui nós vemos o nascimento de Moisés. Ici, nous voyons vraiment la naissance de Moïse. O contexto dele não era só complicado. Son contexte n'était pas seulement compliqué. Ele nasce num contexto Il naît dans le contexte. que ele tem um mandato de morte para ele. Il a vraiment un mandat de mort contre lui. Ele é recebido Il est reçu em um tempo dans un temps que assassinava qui était vraiment assassin bebês do sexo masculino. des enfants du sexe masculin. E hoje apresentamos 3 bebês Et aujourd'hui, nous avons présenté 3 bébés do sexo masculino qui étaient du ao sexe masculin Senhor, au Seigneur, celebrando en les célébrant a Ele nessa casa. à lui en cette maison. Ele nasceu num tempo Il est né dans un que os temps bebês que sobreviveram où les bébés foram qui escondidos. ont E ele survécu então foi étaient cachés. escondido por 3 Et il meses. était caché pendant 3 mois. E esse tempo de afronta ao que Deus estava fazendo. Et ce temps vraiment qui affrontait ce que Dieu y faisait. Por que houve essa reação do inferno? Pourquoi il y avait cette réaction de Porque o l'enfer? novo que Deus está gerando Parce que le nouveau que Dieu il est en é train uma de ameaça para o générer, inferno. c'est vraiment une menace pour E eu l'enfer. quero pensar nesse novo, Et je veux penser dans ce nouveau, pensando no que Deus está en gerando. pensant dans ce que Dieu y génère. Deus está gerando um novo momento espiritual para essa Il génère nação. un nouveau temps spirituel pour Deus cette também nation. está trazendo novas Il pessoas para esse amène tempo. des nouvelles Tem personnes pour bebês ce temps. nascendo. Il y a des bébés qui naissent. O evangelho está alcançando uma nova geração. L'évangile touche une nouvelle génération. Deus está fazendo coisas novas. Dieu fait des nouvelles choses. Tudo isso representa o novo de Tout Deus. cela Você représente le concorda nouveau comigo? de Dieu. Est-ce que tu es d'accord E avec para moi? tudo que Deus está Et gerando, pour tout ce que Dieu génère, tem uma contrapartida do il inferno. y a une autre partie de l'enfer. E no contexto de Israel, Et dans le contexte no d'Israël, nascimento de Moisés, dans la naissance de nós Moïse, vemos duas nous perspectivas. voyons 2 perspectives. Arão e Joquebed Aaron et Jochebed e os seus et filhos, ses enfants, e Moisés nascendo. et Moïse qui naissait. Isso representa a família. Cela représente la famille. A nação de Israel La nation d'Israël representa o povo de Deus, représente le peuple que de hoje Dieu, conhecemos como a igreja. qui aujourd'hui nous reconnaissons comme Tony Evans diz o l'Église. seguinte. Tony Evans diz o seguinte, Tony Evans, il dit là aussi, que a igreja l'Église e a família et la famille são os 2 braços de Deus sont les 2 bras de Dieu para tocar o mundo. pour toucher le monde. Igreja forte, L'Église forte, família une forte, famille forte, avivamento, réveil, transformação, la transformation, prosperidade, la prospérité, tempos de des paz, temps de paix, tempos de des esperança, temps d'espoir, tempos de um futuro construído com Deus. temps d'un futur construit avec Dieu. Você é um gerador de futuro extraordinário. Tu es un générateur de Quando futur você valoriza extraordinaire. o que Deus valoriza. Quand tu valorises ce que Dieu E valorise. se na época o povo de Deus era escravizado, Et si dans l'époque le peuple de Dieu était des se o esclaves, povo era assassinado, s'ils étaient assassinés, o que acontece no contexto qu'est-ce qui arrive dans un contexte do surgimento de uma nova geração no nosso tempo? quand une nouvelle génération surgit dans le temps? O que se fala dos jovens de hoje? Qu'est-ce qu'on dit des jeunes O d'aujourd'hui? que os historiadores estão dizendo? Qu'est-ce que les historiens Jornalistas, disent? Les os journalistes, líderes da les sociedade. leaders de la société. O que mais se fala Qu'est-ce qu'on dit le plus? é que eles são doentes mentalmente, C'est que c'est qui sont malades mentalement, que eles são frágeis, qui sont fragiles, que eles são qu'ils incapazes, sont incapables, que eles não se sujeitam à autoridade. qu'ils ne se soumettent pas à une autorité. Mas é muito comum Mais c'est très commun nós julgarmos uma nova geração de juger une nouvelle pelo que a génération nossa viveu. pour ce que la nôtre elle a vécu. Você falar da sua
atitude e comportamento de parler de ton attitude et ton como comportement jovem comme jeune, e se comparar com o jovem de hoje. et tu te compares avec le jeune Aí você d'aujourd'hui. fala, Et tu dis, o mundo está perdido. ah, le monde est perdu. Não dá. C'est pas possible. Olha como eles agem. Regarde comment ils Eu era agissent. diferente. J'étais différent. Mas se nós fechássemos os olhos Mais si on ferme nos yeux e nos víssemos com 15 anos de idade, et que nous nous voyons avec 15 ans, Com 16. 15 ans, 16 ans, quem você veria? qu'est-ce que tu verrais? Uma pessoa extremamente sensata? Une personne totalement sensate, Sábia? pleine de sagesse, Uma pessoa estável? une personne stable? Eu penso que não. Je pense pas. Com 16 anos de idade, Avec 16 ans, eu sou filho de pastor, je suis un enfant de mas nem na pasteur. igreja eu estava. J'étais même pas à l'église. Eu não sei o que aconteceu com você, Je sais pas ce qui s'est passé avec toi. mas se não fosse Deus na nossa Mais si história, c'était pas Dieu dans notre estaríamos histoire, perdidos. on allait être Então o que perdu. Deus vai fazer? Et ce que Dieu Ele vai faire, fazer com essa il va geração. faire avec cette Porque génération. não tem como trazer jovens de outra Parce que c'est pas geração. possible d'amener des jeunes d'autres Então vai dar générations. certo com essa que Alors ele ça trouxe. marchera avec celle qu'il a Nós não amenée. vamos assassinar. Nous n'allons pas Nem com as assassiner, nossas palavras, ni avec nos paroles, nem com as nossas atitudes. ni avec nos O que attitudes. Deus está Ce gerando, que Dieu est en train de nós générer. seremos Joquebed, Nous allons être des que vamos Jochebed. investir, Et nous allons investir, acreditar, croire, ouvir a Deus écouter à Dieu e gerar o novo com Ele. et générer le nouveau Deixa eu avec te lui. mostrar Laisse-moi te o que montrer acontece no nosso tempo, ce qui arrive dans notre no temps surgimento de uma nova geração. quand une nouvelle génération arrive. Primeiro, só um pensamento. D'abord, une pensée. Eu sou da geração chamada geração Y. Je suis dans une génération qui est Os appelée millennials. génération Y, Os les são millennials, chamados como os cringes. Ceux qui sont appelés les cringes. Os que têm entre 25 e 45 anos. Ceux qui sont entre 25 et 40 ans. Foi um tempo de muito otimismo, C'était vraiment un temps de beaucoup de muita estabilidade. de stabilité. As multinacionais ofereciam estabilidade. Les multinationales offraient Planos de vraiment carreira. des stabilités, des Eu lembro que carrières. foi a época que o computador pessoal chegou nas casas. Je me rappelle que c'est quand les ordinateurs sont O arrivés aux meu pai maisons. estava se matando para aprender o pacote Office. Mon père, il était en train de se tuer pour essayer E eu d'apprendre estava Word. jogando no mesmo computador de madrugada, Et moi, je jouais dans le même ordinateur le soir, esperando a conexão de um pulso en attendant que la connexion, que você pagava menos que toi tu payais moins, para ficar conectado a noite pour inteira, rester connecté toute la nuit. onde você teclava com alguém na Où internet tu parlais avec quelqu'un sur Internet. de vários lugares do mundo. Peu importe l'endroit où tu es dans le E no monde. Brasil a gente dizia: Et au Brésil, on de disait, onde VCTC? d'où est-ce que tu es en raccourci, en gros. Quer tecer comigo? Est-ce que tu veux parler avec Tem moi? alguns que se casaram assim, Il y a des personnes qui se sont mariées comme teclando ça, na internet, en parlant sur de Internet. madrugada. Olha aqui! Ils sont là. Ela no Brasil e ele na Elle au Alemanha, Brésil et lui en Allemagne. teclando na Ils internet. parlaient sur Internet. Momento de uau! Au moment de Como waouh. posso conhecer alguém do outro lado do mundo? Comment je peux connaître quelqu'un de l'autre côté du Foi um monde? mundo onde as fronteiras globais diminuíram. C'était un monde où les frontières globales sont plus A petites. passagem aérea se tornou um pouco mais acessível. Acheter un billet d'avion était plus Algumas accessible. moedas também se equipararam. Des monnaies qui se sont vraiment équipées ou égalisées. Então foi um momento de muito otimismo. Donc il y avait vraiment un moment De muita d'optimisme, estabilidade. beaucoup de stabilité, O que determina a formação de uma nova geração, ce qui a déterminé vraiment la formation Depois d'une nouvelle dessa génération. Après cette da génération, geração Z, la génération Z, foi a queda das Torres Gêmeas em Nova York. c'est la chute des tours jumelles à New Foi o York. cartão de boas-vindas. C'était vraiment Bem-vindo ao mundo. bienvenue dans le monde. Quem não se lembra do ataque às Torres Gêmeas Qui ne se rappelle pas de l'attaque des tours jumelles não é da geração Y, n'est pas de la génération não é da Y, geração X. n'est pas de la génération Quem X. se lembra é da Celui qui se geração rappelle. mais velha, C'est d'une génération plus vieille, como eu. comme moi. Então, eu queria mostrar um gráfico de crises do mundo a partir de 2001. Donc, je vais vraiment amener un graphique des crises dans Tem le um monde à gráfico partir aí de nos 2001. slides. Il y a un graphique dans les slides. E esse gráfico mostra, por exemplo, a crise da queda das Torres Gêmeas. Et il montre, par exemple, la crise de A la crise chute do des tours terrorismo. jumelles, la crise du terrorisme. Depois você tem a crise da guerra no Iraque, Ensuite, vous avez la crise de la que guerre de aumenta ainda l'Irak, mais, qui augmente encore plus. porque quando cai uma bomba lá, Parce que quand il y a une bombe qui tombe, muda o preço da bomba de combustível também. ça change aussi l'essence ici.
Depois tem a crise do SARS, a primeira crise Ensuite, da nous avons la gripe. crise de SARS, qui est la première crise. Depois nós temos a crise fiscal europeia. Et ensuite, nous avons la crise fiscale Depois nós temos a européenne. saída da Inglaterra da União Europeia. Après, nous avons la sortie de Tudo l'Angleterre isso de l'Union afeta a economia européenne. global, Et tout ça touche l'économie globale, que vai culminar no Covid-19. qui va finir sur le Covid-19. Em 2019, En eu 2019, vi um post j'ai vu un da post geração Z. d'une génération Por que Z. que na minha vez de ser adulto, Pourquoi dans mon moment d'être adulte, o mundo está acabando? le monde est en train de finir? Logo na minha vez. Bien dans ma Aí você tem o forme, gráfico là, das crises. bien, là, tu peux avoir le graphique de Tem la um outro des post que crises. diz o seguinte: Et il y a un autre post qui dit, agora eu entendi porque somos a geração Z. j'ai compris pourquoi nous sommes la génération Z. Somos a última. Nous sommes la dernière. Então esse cenário Et dans ce scénario, também afeta o comportamento de uma nova geração. ça touche aussi le comportement d'une nouvelle génération. E se no passado foi um infanticídio, Et si avant c'était un infanticide, vamos pensar sobre o contexto atual. on va penser dans le contexte Quando a gente actuel. fala da saúde mental, Quand on parle de la santé mentale, eu não sei como é na Suíça, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mas no Brasil, mais au Brésil, a segunda maior causa de morte la deuxième plus grande cause de mort entre os jovens entre les jeunes, é suicídio. c'est le suicide. Então tem algo sendo claramente assassinado. Alors il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être assassiné. Há um contexto Il desafiador y a un contexte qui est vraiment dans le para a défi igreja, pour l'Église, para as famílias, pour les familles, para a nova pour la geração, nouvelle génération. mas num contexto tão difícil quanto do povo de Deus no Egito. Mais dans un contexte tellement difficile comme dans le A peuple de vontade Dieu de dans Deus l'Égypte, prevaleceu. la volonté O de Dieu novo de Deus était prevaleceu. Le nouveau E de vai Dieu était plus prevalecer fort. hoje Et também il va continuer na sua aujourd'hui aussi família, dans ta na famille, igreja do dans Senhor. l'église du Seigneur. E a igreja é a Et resposta. l'église est la réponse. O novo de Deus é a Le nouveau resposta. de Dieu, c'est la réponse. Então eu quero aprender com você Donc je vais apprendre avec toi 4 verdades 4 vérités que nós podemos aprender com Joquebede. que nous pouvons apprendre avec Como Jochebed. vencer Comment vaincre como igreja, comme église, como família, comme famille, gerando o novo de en Deus. générant le nouveau Nós de Dieu. precisamos saber primeiro, Nous devons savoir d'abord, não existe perfeição, il n'y a pas de perfection, mas sempre pode existir progresso. mais il peut toujours avoir un progrès. Não existe Il n'y a perfeição, pas de perfection, mas sempre pode existir progresso. mais il peut toujours avoir un No progrès. verso 2 nós vemos Le verset 2, nous que ela voyons engravidou, qu'elle a été enceinte, deu à luz a um filho, elle a mis naissance à vendo un que era enfant, bonito, et en voyant qu'il était beau, ela o escondeu por 3 elle meses. l'a caché pendant 3 mois. Esconder esse menino resolve o problema? Est-ce que le fait de cacher l'enfant, ça résout le problème? Esconder esse menino é tudo que ele precisa? Est-ce que l'enfant, il a besoin, c'est seulement d'être caché? Ele precisava que Faraó mudasse de mentalidade, Il avait besoin que Pharaon change de ou que esse mentalité, exército fosse vencido, ou que cette armée soit vaincue, ou que ele fosse arrancado desse lugar e levado para um lugar melhor. ou qu'il soit enlevé de cet endroit et amené dans un meilleur Então não endroit. é uma solução perfeita. Donc c'est pas une solution parfaite. Então ela o escondeu, Elle l'a caché porque era tudo que ela poderia fazer por 3 parce que meses. c'est tout ce qu'elle pouvait faire Ela não pendant tinha 3 mois. exército. Elle n'avait pas d'armée, Ela não tinha dinheiro, elle n'avait pas d'argent, ela não tinha influência no elle palácio. n'avait pas d'influence dans Então le ela o palais. escondeu Alors elle l'a e caché. Deus usou Et Dieu a a utilisé solução imperfeita la solution imparfaite que ela tinha qu'elle avait para que o plano dele pour que prevalecesse. son plan puisse être plus grand. E é interessante que o texto fala que ela viu que ele era bonito. Et le texte ça dit qu'elle a vu qu'il était beau. Esse é um dos sinais que foi Moisés que escreveu o livro. Et là, ça, on voit que c'est Moïse qui a écrit le livre. Ele fala dele mesmo. Il parle de lui-même. Eu era muito bonito. J'étais super beau. Mas assim, será que é isso mesmo apenas? Mais est-ce que c'est vraiment que ça? Você já viu uma mãe T'as déjà vu une mère que pega o seu filhinho que nasceu, qui prend son enfant qui est né aquela carinha de joelho, avec sa petite tête comme ça un peu e ela pliée, fala: et il dit, obrigado, Deus, merci Dieu, mas pena que é tão feio. mais il est tellement pas beau. Você já viu uma mãe falar isso? T'as déjà vu une maman qui dit Talvez ça? pai, Peut-être un père. se ele for num encontro de amigos homens, S'il est avec ses amis hommes, ele apresenta o seu filho il présente son fils e ele fala: et il dit, é a minha cara. il me ressemble. Os amigos vão Et dizer: les amis vont o dire, importante é ter saúde. le plus important c'est avoir la santé. Talvez numa piada entre amigos Peut-être dans une moquerie entre amis, possa surgir algo il assim. peut avoir quelque chose comme ça. Mas uma mãe não faria isso. Mais une mère ne fait pas ça. Mas será que o texto está dizendo sobre algo óbvio? Mais est-ce que le texte parle de quelque chose de vraiment évident? Quando nós vamos para os Salmos, Quand on va en psaume, para a pregação de Estevão em Atos 7, quand Esteban y parle en acte 7,
E para Hebreus Et capítulo 11, en Hébreux chapitre a 11, história de Deus escrita na perspectiva da fé. l'histoire de Dieu qui est écrite dans la perspective de la O que foi, nós vemos? qu'est-ce que nous voyons? Que não é que ele era apenas bonito. Que c'est pas parce qu'il était seulement beau. Esses homens de Deus, Ces hommes de Dieu, inspirados por Deus, inspirés par Dieu, nas escrituras, dans les vão dizer Écritures, ils ont dit que ele era formoso aos olhos do qu'il Senhor. était beau aux yeux du Seigneur. Quantos estão me entendendo aqui? Est-ce qu'il y a quelqu'un a compris Isso ici? significa que eu tenho que olhar para o que Deus está fazendo. Cela veut dire que je dois regarder ce que Dieu est en train de Ele é faire. pequeno, Il est petit, ele é frágil, il est fragile, ele pode até ser bonito. il peut même être beau. Mas o que ele pode contra um Mais exército? qu'est-ce qu'il peut contre une armée? O que ele pode com relação ao grande problema que enfrentamos? Qu'est-ce qu'il peut contre le grand problème qui est devant lui? Naturalmente, De manière ele é naturelle, despreparado. il n'a pas de Ele é préparation, incapaz. il est Ele é incapable, imperfeito. il est imparfait, Ele é frágil. il est fragile. Mas Joquebede não viu Mais Jochebed n'a pas vu ça. bebê frágil. Elle n'a pas vu un Ela bébé viu o fragile. libertador de uma nação. Elle a vu le Ela délivreur d'une viu o que nation. Deus faria com Elle a vu ele. ce que Dieu ferait Ela avec viu lui. que ele era Elle a formoso vu qu'il aos était olhos beau do Senhor. aux yeux du Seigneur. Deixa eu te dizer algo. Laisse-moi te dire O quelque novo de chose. Deus Le nouveau de Dieu, não nasce pronto. il ne n'est pas prêt. Bom casamento Un bon mariage não nasce pronto. ne n'est pas prêt. A educação de filhos, Vraiment, éduquer des enfants. de tudo que você faz, Dans tout ce que tu fais, trabalho, du travail, faculdade, l'université, é a tarefa mais desafiadora que nós temos. c'est un défi pour É ou toi. não é? Oui ou non? Se nós vamos começar um projeto novo Si on nessa va igreja, commencer un nouveau projet dans l'église, suponha que Deus vai dar um projeto para essa casa. j'imagine que Dieu va donner un projet à Ela cette vai ter maison. uma universidade. Elle va avoir une université. Ela vai comprar um terreno. Elle va acheter un terrain. Ela vai ter um ministério com crianças. Elle aura un ministère Ela avec vai des ter um enfants. ministério com jovens Elle e aura empreendedores. un ministère avec des jeunes et des Esse entrepreneurs. novo de Deus Ce nouveau de Dieu não nasce pronto. ne n'est pas prêt. Os primeiros Les encontros premières rencontres, são feios, c'est pas beau. são instáveis. C'est instable. Tem que encontrar um líder. Il faut trouver un leader. Tem que mudar. Il faut changer. Então perceba, Alors o comprends, novo de Deus não Le- nasce pronto. nouveau de Dieu ne n'est pas prêt. Mas não existe perfeição. Mais il n'y a pas de perfection. Mas o que você está fazendo hoje Mais ce que tu fais aujourd'hui pode ser melhor do que ontem. peut être meilleur que hier. O que você está fazendo Ce hoje que tu fais é o aujourd'hui, suficiente c'est suffisant. que Deus está usando et Dieu utilise para o grande esplendor dele amanhã. pour qu'il brille demain. Eu me lembro um dia que eu cheguei para pregar num culto. Je me rappelle un jour où je suis arrivée pour prêcher dans un Eu culte. estava com a minha esposa, J'étais avec ma com femme, 3 filhos, avec 3 enfants. saindo de Je casa. sortais de chez moi. Como é essa saída de casa com 3 Et filhos? comment c'est cette sortie de la maison avec 3 enfants? É uma paz, C'est une paix, é uma educação. c'est une éducation. Por favor, meu filho, S'il pode vous entrar plaît, no mon carro. fils, tu peux rentrer dans la voiture. Ah, você não está pronto? Ah, tu Claro n'es que eu pas vou te prêt? ajudar. Bien sûr, je vais t'aider. É assim que funciona? C'est comme ça que ça fonctionne. Então eu estava naquela loucura Alors j'étais dans cette para folie. chegar à igreja, J'essayais d'arriver à pregar nos l'église. 2 cultos da J'allais manhã, prêcher dans les 2 cultes du ia pregar matin. para 6.000 pessoas J'allais naquela prêcher manhã. à 6000 E eu personnes. estava enfiando os meus filhos no carro. Et je mettais mes enfants dans la voiture. E eu estava discutindo com a minha esposa no caminho. Et j'étais en train de me prendre la tête avec ma femme dans le chemin. Você nunca brigou com seu cônjuge vindo para a igreja? Tu t'es jamais pris la tête avec ton conjoint Nunca en houve venant uma à l'église. resposta Il n'y atravessada. a jamais une réponse de Nunca travers. houveram palavras que não deveriam ser Il n'y a ditas. jamais eu des mots qui ne Jamais. devaient pas être Não dits. aconteceu hoje. Ça n'est pas arrivé De aujourd'hui. forma nenhuma. D'aucune manière. Mas aconteceu comigo Mais c'est arrivé avec moi. porque sou um pecador. Parce que je suis un pécheur. E quando eu estaciono o carro, Et quand je me gare, eu viro para ela. je la regarde Eu falo, me perdoa. et je lui dis pardonne-moi. Ela vira para mim Elle me regarde e fala o seguinte: et elle dit você está pedindo perdão tu demandes pardon porque você vai pregar. parce que tu vas prêcher. Eu tive que convencê-la. J'ai dû la Eu convaincre estava muito errado. que j'étais vraiment Tive que erronée. mencionar cada erro. J'ai dû montrer vraiment chaque erreur. Até que ela decidiu me perdoar. Jusqu'à ce qu'elle a accepté de me Não pardonner. calorosamente. Pas d'une manière chaleureuse. Deixei os filhos no ministério infantil J'ai laissé mes enfants dans le ministère Corri des pro enfants. culto. J'ai couru au com culte aquela consciência avec cette conscience. que eu não estava pronto, Je n'étais pas prêt. que eu precisava melhorar, Je devais être meilleur. que eu precisava crescer. Je devais grandir. E a minha solução imperfeita Et ma solution Naquela manhã, imparfaite dans ce matin, era pedir perdão, c'était demander pardon. era continuar, Et c'était era continuer. confiar na graça de Deus. C'est de faire confiance dans la Era grâce de tudo Dieu. que eu poderia C'est oferecer tout ce que je pouvais para offrir Deus pour Dieu e para minha igreja et pour mon église naquela manhã. ce matin. E para a glória de Et Deus, pour la gloire de Dieu, Deus se moveu de uma forma sobrenatural. Dieu a touché d'une manière surnaturelle. Quantos estão me entendendo aqui? Combien ont compris ici?
Não existe perfeição. Il n'y a pas de perfection. Mas se você tem consciência Mais quand tu as une que conscience Deus está te usando que Dieu t'utilise para gerar algo grande, pour générer quelque chose de você grand, precisa melhorar tu hoje. dois être meilleur Você aujourd'hui. precisa melhorar essa Tu dois semana. être meilleur cette Você semaine. precisa ser uma pessoa melhor. Tu dois être une personne Um meilleure. pai melhor. Un parent Uma mãe meilleur. melhor. Une mère meilleure. Um marido melhor. Un mari Uma meilleur. esposa melhor. Une épouse Um meilleure. discípulo Un melhor. disciple Um meilleur. líder melhor. Un leader Quantos estão me meilleur. entendendo aqui? Combien me comprennent ici? Então, se você entendeu, fala Alors, com a pessoa agora si que tu está as do seu compris, lado. dis à la personne qui est à Vai côté ser de a toi. única vez que eu vou te pedir isso. C'est la seule fois que je vais te demander Então cela. pode falar. Donc tu peux dire, Talvez é um irmão em Cristo. peut-être c'est un frère en Talvez Christ. é alguém da sua própria família. Peut-être c'est quelqu'un de ta Fala famille. assim, tem paciência Dis-lui, comigo. aie de la patience avec moi. Eu vou melhorar. Je vais être meilleur. Eu vou melhorar. Je vais être meilleur. Essa semana, Cette semaine, cada família chaque famille vai receber pessoas va melhores. recevoir des meilleures Essa personnes. sociedade Cette société vai receber pessoas va recevoir melhores. des meilleures Quantos personnes. podem aplaudir o Combien Senhor? peuvent applaudir Quantos le podem Seigneur? celebrar Combien o peuvent que célébrer Deus está ce que fazendo? Dieu est en train de faire? É tempo de gerar um novo com Deus. C'est un temps de générer le nouveau Outra avec coisa que Dieu. temos que aprender com Joquebed Une autre chose que nous devons apprendre é avec que não Joquebed, podemos nos proteger c'est que nous ne devons pas nous de protéger tudo que nos de ataca, tout ce qui nous attaque. mas podemos cuidar Mais uns dos nous outros. pouvons prendre soin les uns des autres. Sabe, nós não podemos nos proteger de tudo, Nous ne pouvons pas nous protéger de mas tout. vemos que Joquebed, Mais nous voyons que Joquebed, ela faz um cesto elle a fait le seau, le panier, de junco, de fait de palha. jonc de paille. Ela coloca entre os juncos Et elle met entre les pailles como um disfarce. comme une cachette. Ela coloca uma vedação no fundo Elle met comme un voile en bas para que as águas não pudessem afogá-lo, pour que les eaux ne puissent pas le couler. mas ela deixa as aberturas em cima Mais elle laisse un petit peu d'ouverture para en que haut ele não fosse pour sufocado. qu'il ne soit pas suffoqué. É um modelo C'est un modèle de acolhimento, d'accueillement, de pertencimento, d'appartenance, de cuidado d'appartenance, saudável, de prendre soin de ce qui est sain. porque a água não pode afogá-lo, Parce que l'eau ne peut pas le couler, mas tem espaço para que o ar entre. mais il y a de l'espace pour que l'air Ou rentre. seja, nós cuidamos Donc nous prenons soin sem controlar. sans contrôler. Nós cuidamos Nous prenons sem soin manipular. sans manipuler. Nós cuidamos Nous prenons confiando que Deus vai En cuidar. faisant confiance Por que isso Dieu Miriam prendra está soin. perto. Alors c'est pour ça que Myriam elle Ela est à não côté. tem o controle, Elle n'a pas le mas ela contrôle, pode cuidar. mais elle peut prendre soin. Ela não sabe o que vai Elle ne sait acontecer, pas ce qui va se passer, mas ela está próxima. mais elle est Quantos proche. estão entendendo o que eu estou falando aqui? Combien comprennent ce que je dis? Esse é um modelo C'est le modèle de cuidado de soin que gera o novo qui génère le em nouveau uma família, dans une famille, em uma igreja, dans une église, em relacionamentos dans des saudáveis. relations E deixa eu te saines. dizer algo. Et laisse-moi te dire une Sabe quem chose. está em perigo Tu hoje? sais qui est en danger Quem aujourd'hui? caminha sozinho. C'est celui qui marche tout seul. Isso é muito C'est importante, très important. porque nós estamos na era da fé personalizada. Parce que nous sommes dans le moment où la foi elle est personnalisée. Estamos na era do turismo gospel. Nous sommes dans un moment où nous avons Nós un sabemos tourisme de todos os gospel. eventos. Nous savons de tous les Nós ouvimos événements. todos os podcasts na internet. Nous écoutons tous les podcasts. Nós seguimos teólogos de internet Nous suivons vraiment des que théologiens sur sabem tudo que a Internet igreja está fazendo errado, qui savent tout ce que l'Église fait de mas faux. nunca visitou um enfermo. Mais ils n'ont jamais été Nunca voir un discipulou malade. alguém. Ils n'ont jamais discipulé E nós quelqu'un. desenvolvemos Et nous développons o molde de fé un modèle de foi on demand. On demand, ao nosso gosto. à notre goût. Como você sur escolhe demande. a sua série no Netflix. Comme tu choisis ta série sur Netflix. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos Il y a une recherche aux que mostra que États-Unis os cristãos hoje em dia, qui montre que les chrétiens eles aujourd'hui, podem ser parte de 3 ils font partie de 3 a 6 igrejas à 6 églises ao longo de um ano. pendant une année. Então as pessoas estão pulando de igreja o tempo todo. Alors les personnes changent d'église tout le É temps. meio que eles estão sentando. Ils s'assoient. Eu acho que eu gosto. Je crois que j'aime bien. Eu acho que tá bom. Je crois que ça va. Não, eu acho que não tá. Non, je crois que Vou ça para va pas. aquela outra. Alors je vais dans une autre. Quantos conseguem me entender? Combien me comprennent? Isso é algo que pode destruir o que Deus está fazendo. Et ça, c'est quelque chose qui peut détruire Porque ce que Dieu quem não fait. tem raiz não dá fruto. Parce que celui qui n'a pas de racine ne donne pas de Deus fruits. nos plantou em um lugar Dieu nous a plantés dans para un endroit sermos cuidados pour être pris e para soin cuidar de et pour outros. qu'on prenne soin d'autres. Esse é o ambiente onde Deus gera o novo. Et c'est dans cette atmosphère que No Dieu mundo de génère le hoje, nouveau. pertencimento C'est é uma l'appartenance. arma poderosa C'est vraiment une no arme reino de puissante Deus. dans le royaume de E Dieu. muitas vezes Et beaucoup de tem fois, uma hein, estatística que diz il y a une statistique que qui dit 66% dos jovens que 66% des que jeunes entram na universidade cristãos qui rentrent dans une université terminam en étant chrétiens desviados. finissent en étant Você hors sabe du por chemin quê? de Dieu. Tu sais pourquoi?
Porque quem não sabe a quem pertence, C'est parce que celui qui ne comprend pas à qui il se appartient, adapta ao lugar que está. il s'adapte à l'endroit où il est. Nós estamos fracos de Nous pertencimento. sommes faibles d'appartenance. É tempo de gerarmos relacionamentos C'est un moment profundos. de générer É tempo de termos relations famílias profondes, fortes, d'être d'amis igrejas fortes, fortes, des églises fortes, discipulados fortes, d'avoir des disciples qui membros sont forts, des fortes membres qui e sont forts, comprometidos no avec du lugar aonde compromis Deus os dans plantou. l'endroit où Dieu les a plantés. Terceiro, Le aleluia. troisième, alléluia. Não podemos controlar tudo. Nous ne pouvons pas tout Não, contrôler. perdão. Não está sempre tudo bem. Pardon, non, il n'y a pas tout qui est tout. Mas Il y a bons jamais tout diálogos qui va mudam bien. histórias. Mais des bons dialogues changent des histoires. Miriam chegou e perguntou: Myriam est arrivée, elle dit, posso ajudar? est-ce que je peux t'aider? E aquela conversa, Et cette conversation, ela conversa com a princesa. elle parle avec la princesse. Havia um exército para matar o menino. Il y avait une armée pour tuer cet Mas enfant. aquele exército Mais cette vai armée escoltar esse menino até a sua própria mãe. va amener cet enfant jusqu'à sa mère. Havia um reino Il y avait un royaume perseguindo aquela qui criança. persécutait cet enfant. Mas esse mesmo reino Mais le même royaume vai pagar va payer para que a sua própria mãe pour que sa mère cuidasse do menino. puisse prendre soin de lui. Bons diálogos Des bons dialogues mudam histórias. changent les histoires. Bons Des diálogos bons dialogues vencem as trevas. vainquent les ténèbres Debaixo de um mandato do céu, sous un commandement des com cieux, fé, avec foi, hein, famílias e igrejas, famille et église, com conversas profundas, avec des conversations profondes. mudam Ils histórias. changent des Sabe histoires. por quê? Vous savez pourquoi? Porque o diálogo cura. Parce que le dialogue O change, que o silêncio guérit. adoece. Ce que le silence rend malade. Qual é o poder de uma conversa de um pai Quel est le pouvoir d'une conversation De uma d'un mãe père, d'une mère, que fala sobre sexualidade qui para os seus parle filhos? sur la sexualité avec ses Que enfants, não vão aprender sobre isso no TikTok qui ne vont pas apprendre cela sur TikTok ou no YouTube. ou sur Me YouTube? lembro de aconselhar um jovem. Je me rappelle que je conseillais un Ele estava jeune, querendo mudar de il faculdade voulait changer d'université e eu dei vários conselhos para et je ele. lui ai donné plein de Teve conseils. uma hora que eu senti que Deus estava me usando profundamente. Il y a un moment où j'ai senti vraiment que Dieu m'utilisait d'une manière Daqui a pouco profonde. ele me responde. Et bientôt il me répond. O chat GPT me disse a mesma coisa. ChatGPT m'a dit la même chose. Estamos na era das conversas com a inteligência artificial. On est dans un moment où nous parlons avec des intelligences A IA se artificielles. tornou a nossa terapeuta. IA, c'est devenu notre thérapeute. Eu acompanho, às vezes, capelães escolares, Et moi, j'accompagne parfois des groupes scolaires, de pastores de alunos nas escolas. des pasteurs avec des élèves dans les écoles. E eles me dizem, sabe o que os alunos mais falam? Et vous savez ce qu'ils me disent? Eles falam que eles nunca conversam com seus pais. C'est que les élèves me disent qu'ils ne parlent jamais avec leurs A parents. conversa é normalmente você comeu? La conversation, c'est Você normalement fez t'as o mangé, dever? t'as fait tes devoirs, Você está pronto? t'es prêt? Tá cada um no seu mundo. Chacun dans son monde. E isso está matando o que Deus quer fazer. Et cela tue ce que Dieu veut É faire. tempo de conversas C'est un profundas. temps de Quantos estão me conversation entendendo profonde. aqui? Combien me comprennent ici? Aleluia. E por último, aleluia. E Aleluia. dernièrement, Aleluia. Não podemos controlar tudo, nous ne pouvons pas tout contrôler, mas sempre podemos confiar em Deus. mais nous pouvons toujours faire confiance O à texto à fala Dieu. no verso 10 Dans le verset 10, le que o texte menino dit cresceu. que l'enfant est grand. Ela elle não grandit. podia mais amamentá-lo, Elle ne pouvait plus lui mas ela donner le teve sein. que entregá-lo a Faraó. Mais elle a dû le donner à Pharaon. Mas 40 anos Et depois, 40 ans après, depois de ser parte da melhor escola de formação de governantes, après faire partir de la meilleure école de formation des ele gouvernants, sai desse lugar. il sort de cet endroit. E depois, mais 40 anos, Et après encore 40 ans, ele tem um encontro com Deus. il a une rencontre avec Dieu. Joquebed não controla, Jochebed ne contrôle pas, mas Deus faz o que ele queria mais fazer. Dieu fait ce qu'il voulait faire. Não é o que eu faço, C'est pas ce que je fais. é como eu sou parceiro de Deus. C'est comme je como eu suis avec confio Dieu. nele, C'est comment je fais naquilo confiance que ele avec está lui fazendo. et dans ce qu'il est en E train de tem um faire. momento Et il y a un moment que tudo que nós podemos fazer que tout ce que nous pouvons é faire, confiar em c'est Deus. faire confiance à Qual Dieu. é a área da sua vida Quel est l'endroit dans ta vie que é só Deus? que c'est seulement Dieu? A sociedade vai dizer, La société va se você dire, tem algo si tu as quelque que chose só Deus pode que fazer, seulement Dieu peut faire, as pessoas vão dizer, les personnes vont você dire, está lascado. c'est foutu. Mas se nós cremos em Deus, Mais si nous no croyons en Deus Dieu, da Bíblia, le Dieu de la nós Bible, vamos dizer, on va dire, está na mão de Deus. tu es tá dans na la mão main de de quem Dieu, resolve. tu es dans la Tá na main mão de de quem celui nunca qui perdeu uma résout, batalha. celui qui n'a jamais Tá na mão perdu de une quem me parole, ama de celui verdade. qui m'aime Tá na mão vraiment, de quem pode fazer c'est todas lui as qui peut coisas. faire toutes choses. Eu me lembro um dia que eu cheguei na minha mesa de trabalho. Je me rappelle un jour où je suis arrivée dans ma table de Tinha travail. uma caixinha de presente. Il y avait une petite Eu era boîte de pastor de cadeaux. jovens. Et j'étais pasteur de jeunes.
Pastor de jovens não costuma receber muito presente Les das pasteurs de famílias. jeunes, ils reçoivent pas souvent des cadeaux de Jovens são famille. esquecidos. Les jeunes, ils oublient. Mas havia um presente. Mais il y avait un Eu cadeau. abri. Et je l'ai ouvert. Era um brinquedo. Et c'était un jouet. Um brinquedo. Un jouet. Deve ter colocado na mesa errada. Est-ce qu'ils ont dû mettre Deve dans ser la para o mauvaise pastor table? Ian que tem uma multidão de filhos. C'était peut-être pour un pasteur Elian qui avait Mas plein quando eu d'enfants. tiro o brinquedo, Et quand je sors le embaixo tinha um jouet, bilhete. en bas c'était écrit. O bilhete era: C'était écrit ainsi. Papai, Papa, estou chegando para brincar com você. j'arrive pour jouer avec toi. Foi a minha esposa me contando que ela estava grávida. C'était mon épouse qui me racontait qu'elle était Eu enceinte. fiquei tão feliz, J'étais tellement heureux. mas eu fiquei tão preocupado. Mais j'étais tellement préoccupée. Eu? Moi, Será que eu tenho o suficiente? est-ce que j'ai Eu suffisamment? vou ser pai? Je vais être papa. E ela me inscreveu num Et site elle m'a inscrit dans un site que me informava tudo que estava acontecendo. qui me montrait tout ce qui Essa arrivait. semana o seu bebê tem unhas. Cette semaine, ton bébé a des Está começando ongles. a nascer os Les cabelos. cheveux commencent à pousser. Eu ficava meio com a imaginação Et feliz. j'avais un peu cette imagination Mas eu heureuse. recebi aquele recado. Mais j'ai reçu cette Ele não cette vai nouvelle. esperar você ficar pronto. Il ne va pas t'attendre Ele vai d'être chegar. prêt. Il va arriver. Ele vai Il chegar. va arriver. Quem escolhe a vida Qui choisit la vie não pode esperar. ne peut pas attendre. Você tem que ficar pronto. Tu dois être prêt. Eu me lembro quando aquele menino nasceu. Je me rappelle quand cet Uma enfant est né alegria. avec une joie, Chá de fraldas. avec des Eu couches. ganhei fraldas. Eu falei, é para quantos bebês essas J'ai fraldas? reçu des couches et je me suis posé la question de combien Mas de em bébés j'allais 6 avoir. meses tinha acabado. Mais les 6 mois étaient passés. Vou no supermercado. Je vais au supermarché, des couches, Pomada, des lenços, lingettes, merci. creminhos. Vraiment des petites crèmes. Falando na minha moeda, En parlant de ma monnaie, R$300. 300 reais. Só para limpá-lo. Seulement pour le nettoyer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Combien comprennent ce que je dis? O novo de Deus Le nouveau de Dieu vai te colocar um mundo de va te entrega. mettre dans un monde Em noites de entrega de que donation você au não secours sabe. où tu ne sais pas. Deixa eu te dizer algo, Joá. Laisse-moi te dire une O chose, novo Joa. de Deus está a Le caminho. nouveau de Dieu est en Tem train vida d'arriver. chegando. Il y a de la vie qui Você tem que arrive. ficar pronto. Tu dois être É prêt. tempo de gerar um C'est novo le com temps de Deus. générer un nouveau avec Dieu. Aleluia! Alléluia. Aleluia! O novo de Alléluia. Deus Le nouveau de vai Dieu prevalecer va être em plus tempos grand dans des difíceis. temps Deus difficiles. está preparando Dieu você prépare, não apenas pas seulement para resistir, pour résister, não apenas pas seulement para pour sobreviver, survivre. porque Moisés Parce que Moïse, não apenas ficou vivo, il n'était pas ele seulement vivant, libertou uma il a nação. délivré une nation. Deus está preparando você Dieu te para prépare reinar com pour Ele, régner avec para lui, libertar, pour para gerar délivrer, pour soluções amener des solutions de grandeza que você de desconhece. grandeur que tu as Você besoin. recebe essa palavra? Est-ce que tu reçois cette Queria que parole? você fechasse os seus olhos no seu J'aimerais que lugar. tu fermes tes yeux dans cet endroit. Eu oro agora para que famílias sejam abençoadas, Je prie pour que des familles soient para que bénies, destinos sejam pour que abençoados, des destinées soient para que a glória de bénies, Deus esteja na pour sua que la casa, gloire de Dieu soit sur para ta que o maison, novo de Deus esteja nessa pour que le casa. nouveau de Dieu soit sur cette Eu maison. oro aqui agora Je prie para maintenant que milagres que precisam pour que acontecer, des miracles qui ont besoin d'arriver aconteçam. arrivent. O que Deus tem para você Pour ce que Dieu, il a pour vai toi. prevalecer. Ça va être plus Você grand. é uma Joquebede Tu es une e você Joquebed. não vai se Et tu curvar ne vas pas te diante dos plier decretos de devant Faraó. les secrets de Deus está Pharaon. fazendo algo novo. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. E se você está aqui nessa manhã Et si tu es là ce e matin, você ainda não se rendeu a tu ne Jesus, t'es pas encore donné à Jésus. hoje é dia de se render a Aujourd'hui, Cristo. c'est le jour de se Hoje donner é à dia lui. de se entregar a C'est le Jesus. jour de se donner à Jesus lui. Cristo pagou o preço Jésus-Christ a payé le pelo prix meu e pelo seu pour pecado. mon et ton péché. E hoje é dia de fazer as pazes Et com c'est le Deus. jour de faire la paix Porque o que avec le era Seigneur. impossível para nós, Ce Jesus fez na cruz. Ce qui était impossible pour nous, Jésus a fait dans la croix. E ele disse: está consumado. Et il a dit, c'est consumé. Então, se você com seus olhos fechados Donc avec tes yeux fermés, quer se entregar a si tu Jesus, veux te donner à Jésus, você pode me acompanhar nessa tu oração. peux m'accompagner dans cette Fala, prière. Jesus, Dis Jésus, eu moi, me rendo a Ti. je me rends à Eu toi. me arrependo dos meus Je me pecados. repentis de mes péchés. Eu recebo o seu perdão. Je reçois ton pardon. Eu declaro: Je déclare, eu sou seu. je suis à toi Todos os dias aqui tous les jours e ici por toda a et pour eternidade. toute Em l'éternité. Teu nome eu oro. Dans ton nom je prie. Amém. Amen. Continue com seus olhos fechados. Continue avec tes Tem yeux alguém aqui que fermés. fez essa oração pela primeira Est-ce vez? qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière Pela pour la primeira première vez você fois? orou se entregando a Jesus? Pour la première Levanta fois, alta a sua mão, deixa eu ver você. Eu quero abençoar você. Jésus, je veux Alguém te que pela bénir. primeira vez orou Lève se ta entregando main a Cristo, bien me dê um sinal com a sua mão. Fais-moi un signe Até avec que ta eu te main, veja, jusqu'à ce que eu je quero vois. orar
Amém. Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Pode levantar a sua mão. Aleluia. Tem alguém voltando para Jesus? Me dá um sinal com a sua mão. Você está se reconciliando com Cristo, com a igreja, com a fé. Pode levantar a sua mão. Amém. Pastor Abraão falou que vai ter batismo. Pasteur Abraham, il a dit qu'il va y avoir Se você ainda não tomou essa decisão si tu n'as pas pris e cette vai se décision, batizar, et tu vas Deus te está falando baptiser, com você hoje. Dieu Levante a parle sua avec mão. toi, lève ta main. Deixa eu orar por você também. Deus Laisse-moi prier abençoe. pour toi, Parabéns. que Dieu te bénisse. Quem mais? Deus abençoe. Parabéns. bénisse. Quem mais? Amém. Aleluia. 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 Eu queria que todos ficassem em pé. J'aimerais que tous E eu puissent quero se orar e lever, abençoar você. et je veux te bénir. Joá Church, você recebe essa palavra Joie hoje? Church, est-ce que tu reçois cette parole aujourd'hui? Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração. Mets ta main sur ton cœur. Pai, tem destinos extraordinários Père, il y a des destinées extraordinaires sendo gerados nessa qui casa. sont générées dans cette Eu maison. abençoo os meus irmãos Je bénis mes frères para gerarem um Moisés pour générer un que Moïse Deus tem para esse que tempo, Dieu a pour ce temps, que prevalece em tempos difíceis qui surpasse les temps e que difficiles liberta uma multidão. et qui délivre une Pai, multitude. sustenta os teus Que filhos tu puisses les soutenir em meio aos problemas mais dans les difíceis. problèmes les plus difficiles. Abençoe cada casa, Bénis chaque maison, restaura o diálogo, restaure chaque restaura, dialogue, restaura o amor. restaure Pai, l'amour, cura aqueles que foram feridos guéris ceux qui ont fait, dentro da casa do sont Senhor blessés dans la e maison que du eles sejam Seigneur, reconectados et qu'ils hoje, soient réconnectés quando, aujourd'hui, como eu fui, comme j'ai été, com o seu destino, avec sa destinée, com a igreja, avec l'église, com o teu avec propósito. ton propos. Eu oro em nome de Je Jesus. prie au nom de Jésus. Amém. Deus te Amen. abençoe. Que Dieu te bénisse. Obrigado.